Anyang aki din! Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Gaputa awan ti ubraan na iyabalay na. Saan da paglaban, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Minda, saan ka nung arod akayat ti asawa ng nagtrabaho, tapno saan ka nung amabanog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey ng arod, ti biyag na. Dinagana sa tibiyag na no kasta. Anyang harap nga jar aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngay no kasta. Ay nanako namon, iso nga amom kade. Lumuklok mag ita ni Layla, gaputa saan ang mabampannog. Ken, pumudpo daw, gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na, ti as-asikaswan na. Nasaya at gayam tibiyag na insan nyo alaylay, di sidong ti asawa na. Apay ka dinangang? Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw, ti aramidan na, iji balay da. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay, katsurte na ano kasta? Ay, kadwan ah. Ay, sana all. Makasara ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay, Dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakat lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Nay. Di yuman sang kay baga dayta. Kaputa, masaksakit anak. Uwin, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Papanam ka didig na. Ijay man balay da anti Linda, anti. Ay, wala. Awal mo't siguro tinapanan na ita. Awan siguro taada ni Layla. Imposible mat apanawan na ida, kat kasangsang pati anak na. Simangpot ayan ni Layla. Anti, kat mapan ko man bagbag anti kasinsin ko. Taapay. Ay na, imbaon ti asawa na nga agawid. Gaputa na labas ti kinasadot na. Day talag cellphone ti ammo ng aramidon. Anya? Kunak man no sana pagtrab-trabahuan ti asawa na. Asino mo't tinakaamon nyo iti day tanti? Ni Linda. Isu ti bagbaga na kanyak hindi na minsan. Umapal pa ingarod kano ni Mando, iti kasinsinyo kat. Ay na, namati kayo mat, ante. Ingkuri naman nun ati kinalaing na nga agistorya ako nak. Siya ti kaaruba mismo dalayla iday, iso nga amok ti amin. Ha? Anti, nagalasmat ngamin ti ugali ni Layla. Nakasadsadot, ultimo agluto, di na maaramid. Ti asawa na pailaang anagapo iti garden ti agisaang iti kanenda. Idinto tanagmalmalem anagtugtugaw laang ni Layla. Anya? Day tatipod no, anti. Iso nga rod asaan laanam na minsan a pinatayab ti asawa ni Layla ti kaldero da. Gaputa sumangpet, kat awan pa'y tinaluto a kanenda. Anya? Ay, kunak lakit dinupod no, adi na pagtrab-trabahuan. Ay na, mamati kayo mat, anti. Dang nga ti asawa na no di nakit pagtrabahuan, nga oray mabambanog iti garden. Manmano ti kasjay itan. Ay, una yan ni Linda aya. No agsao, kaslabiyag ti Rey na ti biyag ti anak na. Idinto ta sadot mo't gayam. Kat ita, ibaunda pa yan nga agawid, gapu iti kinasadot na. Ay, nanana. Kunak man no kaslaray na ti biyag ti anak mo iti sidong tasawa na. Ha? Ngam salmet kanyam. Kapunta pinaawid, dagapiti kinasadot nga. Ay, jak amo Jak mat dinamdamag nga agpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti rey na adayta. Ay nga, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Gaputa isumat isang kay bagam kininanang ko. Anya,
Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na di yulabsan tag istorya. Taama nga numabainan kayo laeng. Kas kumaita. Alaman do, panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidem. Apay ka di manin, madal. Apay atila ibagbagam kiniikit mo alinda. Ay sigurado, kagura anak tumananday jay, gapo iti inaramid mo. Ay na, husto lang, madal. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana. Kasla 30% lang ang tipod no. Ha? Ay na, gusto, di ka nakakminda. Barang man mapabainan, ka nagbalbaliw. Namintakil nga ulbog, da dya kamsakta. Dya kamaw, no sino tinagtawidan na iti dayjeng ugali na. So saan mo nga ulbog, da dinanang kintatang tayo. Ay na, nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Apay ka ti Linda. Nalabas dayjay nga naramid na kanyak. Ininsulto nak iti kastaunay. Anya? Kinunanakit din, analabasak ka nung agistorya. Ay, nga main Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Isu nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati ko na yung nga isakit da. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, darawid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tano sa balay, amangan nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro, ando. Imbag ano saan nga agto daw? Wen nga rod. Sakit importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka diti mapanyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumot ti bagas ijay ko tayo. Nababapay ti presyo na. Wen ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta. Nana Minda, saan gayam amang mga ni Nana Linda ti lalakaan a bagas? Sumakit ka no ti tiyan na. Anya? Imbaga na dayta? Uy Nana, nasabat ko di namin sa nakalman. Mapanaggatang iti sentro iti bagas. Gapota di na kayat nagi lako iti kuop tayo. Kumaro ka no ngamin ti ulcer na. Anya? Ay, di mo patpatyan dayjay. Katno dito iti imayan na iti kalman. Imay na ngala iti bagas ko. Tawan ka no ti isaang da. Ha? Wow, natatipod no. Iso di mo patpatyan. Amangan no special ti bagas yaw. San mat? Inalak ije koop ti bagas me. Ije ti nagkatangak. No kasta, kung kunana laang, diyan baga na kanya. Katuan, di mo patpatyan amin ti ibagbagana. Gaputa kumaro ti kinaulbud na no naduma. Anya lakit din ni Manang Lindaya. Apay ka di manan Minda. Imbaga nakit di kano kini ando asaan kano amang mangan itiralakaan a bagas. Gaputa kumaro kano ti ulcer na. Ay na, paka naman itirik, tamnog nakam. Anya? Dilakag bay na mga ibagbagay iti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisaang. Mabainak agsao-sao. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda.
Talaga ajak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro, Rasaya Mark, tayo may kalinda. wen Manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibus gayam ti bagas mi, kat nakasira ti kuop tayo. Ingka mga lang itirik, kay isok kanan. Ah, Manong, Talaga, anamin takil ka nga ulbura niya. Apay, ngayon ka ibagbaga, di ka mangmangan iti bagas, akas iti lako iti koob. Idinto tayo ijay ti paggatangam. ha, Baliwan man na itang ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na, no indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumain baga, amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas, nyakan. ha, Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo no mangan ka iti lalakain na bagas. Tay sumat ti kang kanam. Tanong mangag ko peneta. Ay, jak ag pangadlo ang mangisilsil iti irig di tangiwa mo. ay, napalalo mo't ni Manong Duro. Kaslaawan ti panangipatag na kanya kakabsat na. Apay ka di manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na na kanya. Si kalaang ti kayat na. Apay nga min aya. Kasano, kat kunanakit di at pakanin na kano iti irik. Ay na, kasano nga min adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi ka mangan itilalakaon a bagas. Idinto ta isumatikat gatangan yung mutlaang. Ha, Nakababain nga min day ta nga ibagbaga. Nang runa no kas iti kada tayo amaawanan mutlaang iti maisaang. Auntie, nagapit ka din da Manong Julius kan andoy timulad da? Juan, idi namin san alawas. Ah, nasayado kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manong aron. 40 mil nga rood mando. Iso adakkel at talaga ti kwarta na. Ay nga, daktil nga rat ati kwartahan no kasta. Ay kato na. Ngam, puno ka ti dayta. Di ka mamati? Amangan mo noon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y langarod, no di ka mo mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amangan no sinubrahan nyo man ang timpagayo. Ando ba raw? Manungay mo iti nabigay mo kinitata Madulyos. 4,000 nga rod, tata. Anya, 4,000 lang? Uwin, tata. Awan ti mabalin na. Apay, 4,000 lang. Kaya ano mo tinaapi iyo? Ado nga agpaiso, tata. Ngam naranaan na mo, tinababa a presyo tinatan. Ay, dahil talang agpaiso baro. Kung nalaki din nun nangina, aging kaita. Nababa nga raw. Idi saan kami pa nagapit? Nangina. Ngam hindi nagapit kami. Kilata bimaba. Ay, yan na kinamalas. Malah, talaga kasta baro. Hindi ka maupupay. Talaga kasta tagmula. Nung daduma, tumama ka. Nung daduma mo, saan? Iso nga, anos lang baro. Uwin, tata. Kitagyaman na kiti balakad yun. Manong Doro, diyo ka din naranranaan ni Ando? Narana akong may diagsapa. Apay ka na Diyo dinamag no puno a 40 mil tinabingay na kinibayaw Julius? Anya, 40 mil. Ay, talaga na ita, kamsat mo. Dimano na ni dyan langit, ti kinaulbod na. Aniya? Anya, 40 mil. Kinunaan doon mismo tinangibaga kanyak. At 4 mil tinabingay na. Ha? 4 mil laang, Manong? Huwag ka raw. Huwag puta, naranaan na tinababa ang presyo.
Ay na, talaga dayjay ama ng Linda. Awan na talaga ti husto, kadag iti ibagbagana. Ay, huwag nga ron. Ay na, numabagaan, kundi sangit. Ngam no baybayan, nalabas ma nga ron, ti kinaulbod na. Apay ka di Linda, di ka matagtagari dito. Manong, Ada ka di pare ko mo. parikot ko nga rod ti balay mi manong. Ado ti malinisan, gapo iti narubba ijay akin nga to iti napigsa ti tudo. Kaya dalusan niyo pare ko ayada ita. Ay, day nga rod manong. Saan mi akabailan anak da kami laeng. Pinadas ko ti nagpatulong kadag iti kaaruba. Ngam di damot mamati kanya. Dayta, ti pagnakmam si Kalinda. Agbaliw ka nga mina, di ka agul-ulbon. Tano kastama ka na yun, di nakapatyan, no adda ti dumteng arigat. Ora siguro agpaypayapay ka jiteng nga ti kalsada nga agdaw-dawat iti tulong. Di dalat ka mamatiking ka, iso nga agbalbaliw ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Amba, Sandra, ibagak laking ka ha? Iti da ito yakin nalakay ka, si kalaang tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday, kapulagi ti kinasadok baw. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata, Nagrabaw, jay rasaw na nagawig ka, kapulagi ti panagring mo, iti agsapa. Oo na yan, anya laki deng. anya? Sa bagay, talaga siguro nga wan gasat mo yay. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay ka anapan. Hanya nga ita, awan pa iti manuabulan, nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Anya laki din. Naimbag ka pa'y kumare. Narabyan ka manin anaggapoy di parlor mo. Ha? Anyangay ko mati na imbag iti panagrabing. Nabampanugak tupay. Naimbag ko na gaputa amok nakaado ka manin iti client itang aldaw. Si kagad di man. Saan mo't nga ado? Sakto lang. Hay, nagrigat at talaga tibiyag itaan niya. No awan pagsapulan, talaga nga awan mo't kwarta. Aywan kumare. Talaga kasta. Isuanas ka nga aggaget. Tapno ag na malamot. Tano ag sadot-sadot ka. Awan talaga ti mapasama kiti piyag mo. Anyang gamatan bakit? Pangaldawan, ngam di ka pa'y gam nakaluto. Napampanugak ka naggapoy di banggag. Sumangpetak, awan pa'y naluto ang makanmat. Di ka man makaungot akasta Mario. No adda mailuto. Itayak kumapay ang nagluto. Ngam awanan ti bagas tayo. Anya ibagbagak lang arudin. Oo na yan, bakit? Awan gayam ti bagas tayo. Kat napang ako mapimulot iti ka aruba. Awan da nga road. Agmalmalom nga awan da di tabalayda. Iso nga awan ti pagbuludak. Iso asaan akon naglutaw. Anya? Kat napan ka kuman ameten iti istor ni Manang Dona. Imutang ka pa'y laeng, tabayadak no aglako akmanen itinateng ko. Nagadungay bagbagam. No kayat mo, si kanti mapan umutang. Salbag. Si kamat gayam, ipag. Wen ipag, ang mga no adda bagasyo. Bumulod akpay lakuma. Naibusan kami ngamin.
Kat saan pa'y anak kala ko ni Mario itinateng na. Ha? Kasta ka di? Ay na, pasensya ka kuman ha. Adda bagas mi. Nga maapag-isula ang akanan mi aging gayin ton Sabado. Saan pa ngamin ang makaipawit nilakay ko iti kwarta ita alawas? Anya? Pasensya ka na talaga ipag. Padasan pa ila ang timapan umutang iti tersena. Barang agpautang da. Unay kamot tan ipag. No si kati maawanan, pabuludan ka. Ang ita, tada kami mati agkasapulan. Imutan da kami. Hey, iti kaanuman, talaga nagalas ti ugalim. Anya? Addan tula masapul mo ultimo! Awanan bain at talaga day jay akapsat mo. Awan utang na anay bag-anakam. Ha? No isot awanan nga umay bumulod dito'y balay iti kwarta wenno bagas. Ikakmat. Angam ita asyak tagkasapulan kas jaykit din ti bagana. Bakit? Mauwatam ko ma, ba't tikapsat ko? Awan sa bali anam namaan na, no saan ati asawa na? No saan na makaipawit ni bayaw iti kwarta? Awan ti usarin na kadagiti anak da. Ay basta! Naimot ti kapsat mo. Nalabas aki naimot. Awan utang na anay bag-anakam kunak manan. Salbag kiti. Unay mo ni Sandra nga ipag mo. No kastagam ti bagbaga na itilikliko da, mare. Wan nga rod kumari. Ngam anya ngay nga rod. Saan tayo mo't ang nagpapada iti pan nakaawat? Ha? Di na ngamin maawatan ti imbagakin kwa na. Ano saan ang makaipawit nila kayo ko iti kwarta kat awan mo ti usaran mi kadag iti anak ko. Hay, imbes nga iso ko mati pagbuludam. Ngam saan mat. Tay sukit diti agdiskitar ken ka. Day ta nga rod kumari. Ni Sandra, awan ti anak na a baby anas ken nga awiran na. Makatrabaho no kayat na. Ngam lagsadot to mga men. Jakman amo iti dayjay nga ipag ko. Dadakkelin lagi ti ubing da. Saan ang masapul abantayan. Ngam saan mo't nga agtrabaho. Kat ado mo ti mabalin na kumaapagubraan. Tapno saan da maawanan. Adya, nalabas ti kinaimot ni ipag mo kunam, Sandra? Katuan matatang. Nalabos ti kinaimot na. Awan utang na anay bag-anakam. Anya, No iso ti umay umutang kanya. Wenno bumulod iti bagas no awananda. Ikakmat. Ngem idi siyak tinapan ijay balay da bumulbulod iti bagas na awan isa ang may ado asang una. mga nun na iranangawan at talaga amot, si Kaki di mo. Ha? Saan tata? Talaga nga imot ni Fiona. Sipod bay. Anya, Una yun ti kastoy abiyag lakay. Aginggat ka ano nga tati kastoy akinakurapay tayo. Ha? Amom lakay. Nadamag ko nga agap-apply ka no ni ising nga agabrod ijay Saudi. Katulong ka no. Anya nga tano padasak man. Ha? Ay, aldagan ka. Nasaya at nung napanunot mo dahita bakit? Ha? Nasaya at mat no umadayo ka. Saan ka matalapdan kahit? Tapno awan ti makarengreng dito balay. Anya? Ibabawin timbagam. No di mo kayat at tumayab ti banga-bangam kunak tumag. Ala, kun kunak lang bakit? Kasi ka, lagi di amom akabailam ka padasam. Awan dakas na.
Kan awan ti mapukaw, no ipadas mo, anyal laki din na ya. Alaman nga rod, takasaritak ni ising inton bigat. Simmang petket ngamin ang naggapo ije Manila. Anya? Ni Sandra? Agap-apply kas babaunan ijay Saudi manong Mario? Uwan natin ko, nakuna na apadasan na kanumot. Nasaya at ano kasta? No idi pa'y kumaan na panunot na dayta, nasaya at kuma. Uwan nga ron, sana bale, ta, napanunot na itan. Naawis tirik na idinaamuan na, nga agap-apply ka no ni ising ija Saudi. Iso nga ag Saudi mat. Mayat ah. Barang makaurnong iti panag-abroad na. Iti kasta, saan ang maaw-awanan? Ay, nako! Funny. Niipag mo? Agabroad? Ay, Diyos ko! Pakanawam! Ay, pakawalam ko na kumay! Katbayan tayo ata padasan na. Husto laang. Tapno maadaan matan iti trabaho. Nung ti adalang ti tabalay na nga agur-ura iti isang pot ni manong ko. Sa bagay mo't kidi, ah. So na lang ta. Jackpot yan nga agbayag ija abroad no bilang laeng. Ha? Agabroad kas katulong? Sakit kas jay ti kinasalot na? Awan Amagan no saan amabulana ni Saudi. Nasayaat, no maanusan na ti amo na no bilang laeng. Day tangarod kumari. Iti kas jay ugali na. Nga agring iti oras sa kayat na. Agriing no lang aton ti init. Awan Amangan no fired adagos. Anyat amo tayo. No iti panag-abroad na kat baliwan na ti kasjay nga ugali na. Ay na, sapay la kumare. Agap-apply ka magaya makatulong sa Saudi, mare. Katuan mat mare, apay, kamamom lang. Wen, tada nga min nakaiba ka kanya, kiti na minsan. Unman kumare, barang iti pa nagtrabaho ijay, kat makaurnong kami mat. Kan makalungaw kami iti kinakurapay. Katwen awan ti imposible no aggaget, ka nagtrabaho tayo tinasayaan. Un mare, ay, un gaya mare. Amangan no adda kwartam, amabalin ko nga utangan. Uray 5,000 laang. Ha? Amok, anak kaurnong kamuten. Ngamin, inaldaw nga ado ti client ijay parlor mo. Ha? Ay naku, mare. Husto ka. Ado ka na ni client ko. Ngam amumet, masakit ti inami. Kan weekly ti pa nagdialysis na. Kan may sa, ada ti ading ko pagad adalan. Una yun, kumare. Di mo latan idiritso nga awan maipautang mo. Saan akasta nagadupay lang ang asaong. Anya? Awan atalaga ti manamnamakan ka. Awan serbim ako, mare. Nagpada kayo lang kiniipag ko analabas ti kinaimot yaw. Anya? Ha? Makaabrodak to lang ha. Ultimo duling at chocolate. Saan kay to ang makaraman? Anya? Ha? I can buy a chocolate anytime, ineng. Uray mano at tubleron. Asaan ang masapol nga gabroda? Ay! Awan at talaga tinagdumaan da Fiona akabsat mo kan iti dayjay abading. Ha? Agong ungot ka man Ungot-utang kan kuha na iti kwarta. Bayadak matlaang, apaman ang makaabrodak iyay Saudi. Ngam nagadukit din arason na, akastoy kasjay, hay jaske. Anya? Ay no, makapanak laang iyay Saudi. Lipatak ang mamimpinsan dagita at tao. Ha? Nakaimimot da,
awan utang da na yung baga na kam. Bakit? Maawatam ko mama ni bakla. Impakaawat na magkingga no apay nga awan may pautang na. Ammo tayo mo nga isula ang tagtrabaho para iti pamilya da bakit? Ay basta, naimot na yabakla. Di pa'y laagi square dagiti bukol-bukol ti mata na tapno agnakam ti salbag. Ay, ang lakit din ayan. Ay, nasaya at nagsabat ako, mare. Adati morning maritis ko ken ka. Ha? Anya man ang ta kumare? Ay ibagamon ah. Among ka di dyan naturay nga ipag mo. In black na kiti Facebook kan Messenger. Anya? Wan mare, kapulaing tadyak pinautangan, idi may kanya. Ay una yan. Ngam saan laang asika kumare? Ah? Kat na oras siya. Imblak nakmat. Siguro may salawas ang tinapalabas. Anya? Ay, anya lakin alas ti ugali na. Haya po. Nalabas nga ron. No dagiti tattao nga awan ti pasensya na, ay na. Nabayagan at tinutupanda. Bayan talatan mare. No iso ti paglagsakan na, kat anya ngay nga ron. Sapay la kuma, tamakaparan iya Saudi. Tapno pumanawan dito lugar tayo. Asino da kumatapno saan ko nga i-black iti kasjay nga ugali da? Uray awan ti kumare, no kasto lang kinibakla. Kan uray awan ti ipag ko, no kaslan lang ani Fiona akabsat mo. Naguyong kamatan bakit? Ha? Manulaangan alawas, flight kumatan. Bye-bye, Pilipinas! Kan babay kadagiti ko kumarik analabas ti kinaimot da. Anya? Lipatek ida mamimpinsan, apaman amakadano nak ijay Saudi. Anya lakit din aya. Sa anak ton nga umut-utang kadakwada no bilang laang. Anya? Masiguradok a pagbabaw da ti saan da pa ng pautang kanyak idi kasta unay nga kasapula na. Hello, Lakay. Oh, apay ngay bakit? Kaslakalkalpas mo mo't anagsangit. Wen, Lakay. Kinapod na. Kaya't kunti agawin. Anya? Doa lang nga bulan mo dito Saudi? Ngamita, kahit munti agawin. Mabaling nga ron. Kanayon nak ngamin nga ungtan ti amok diton. Ha? Tabay. Ngam basol kumatkit di Gaputa kanayon nak amaladaw a bumangon. Iso a kanayon nak apagungungtan. Anya? Ay na. Kunakmat itiging ka. No addakan dita. Ikatem jaw galim abumangon kalaang no kay ket mo. Ha? Unay kamaten bakit? Man anusan da ka pa nga ron. Dahita amom no kasta ka. Alangan gid di mo. Asikati ilutuan da iti kanan na. Akas la ugalim dito'y amangan kalaang no bumangon ka. Dayta nga rod lang kay. Nakuna na kanyak, apaawidin naklaangan dita Pilipinas, no maminsan pa'y amaladawak abumangon. Anya? Anya ngay nga rod lang kay. Kunakit, wanan Anya? Ay una yan no kasta manong Mario. Di nalata na ikat ti ugali na abumangon no kay kayat na. Dahita nga ron dating ko. Iso basol na mo lang. No abay akanayon nga agong ungit ti amo na kenkwana. Kunakuna na ka no nga agawid lang. Anya? Sayang ti gastos no kasta. Di na pa'y lagundawayan ti kada na ijay. Huwag nga ron. Pagta kenkwana na. Kanayong gumit abagaan no umawag. Awan salata.
Aramid na mulat ti aramid na iti adda dito. Awan ang arod no kasta. Agawid adi na oras ni ipag. Ay, mga pailek. At daga mo tan dito Pilipinas, Miss Saudi. Ay, kaslawan pa, di talubulan mo jay, ah. Nakaskas daw mo tan, di palagawid mo. Anya? Pudno ka dito natamag ko. A pinaawid da ka, lagi ti amom. Gaputa ka na yun ka amaldawan. Si kakanumot ti ilotuan da iti kanan na. Hay, awan bibiyang mo. Ay, nasa Sandra, ya. Idi paapan ka pa ilaeng. Kastao na yung palanggwad mo. In black na kami pa'y ako namlano saan ang agsasabat idalan tayo. Anya nga ita, nag-aawid ka ang nga. Ha? Welcome home, ah. Nawaya ka man rin amaturo gaging katiklat mo. Anya? O ipag. 3 months no see ah. Welcome home ah. Ha? Kunaklakit din o sino ti agtugtugaw dito store. Si kamad gayam. Anya kumaita? Awan matkit di. Kat, kumusta nga iti pa nagtrabaho mi di Saudi? Siguro, nagbabawi ka. Anang i-block ka na kami kinibakla niya. Ha? Adal daytakan ka. Asaan nga amin abanag, katrumbang nga ipanakal. Nang runa numang rugrugi ka pailaan. Anya nga ita, nakababain. Kundi black ka iti tao, ngam saan mo pa'y anak kagudwa ti kontrata, may na pinaawid dakan. Anya? No syakti si ka, kasta unay abain ko iti tao. Ngam si ka, kaslaawan mo ti babainam. Adda ka pa'y dito yung store, anak ka display. Awan bibiyang mo. Ay, nagawid ka lang arudan ang nga, naglastog ka pailaang. Di ka pailang aggagat. Maalam pailaang ti agpalastog. Ay, just kick it de. Ambaw, Sandra, ibagak laking ka ha. Iti da ito yakin nalakay ko. Si kalaan, tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday. Gapulagi ti kinasadok baw. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata. Nagrabaw, jay rasaw na nagawig ka. Gapulagi ti panagring mo, iti agsapa. Na yan, anya laki din. Anya? Ngam sa bagay, talaga siguro nga wan gasat mo yay. Tay nun unang mo't lang tinagpalastaw sakbay ka anapan. Hanyaga ita, awan pa iti manuabulan, nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.